রণচণ্ডী বিরাজমান করছন আজি क्या উপলক্ষে মা রণচণ্ডী বিরাজমান করছন একশিয়া উপলক্ষে হেবা দেবটা পত্রামা আগো যেতে বেলে জন্ম হেলা আজি যেনটা একশিয়া উপলক্ষে মা রণচণ্ডী বিরাজমান করছন বাউর বিধান একশিয়া চালিছিলা তোমার একশিয়া বেলে কে কে কানা দিয়েছিলে তোমার মূল কিরটি কেতে থিলা সেটা কে দিছিলা কেতেরে তৈরি হইতিলা কানর কুণ্ডল কেতে থিলা সেটা কেতেরে তৈরি হইতিলা পাদর ঘুঙ্গুর কে তৈরি থিলা কে দিয়েছিলা আর কপালে টিকা মানে শ্রীরাম নিমাই সেটা কে কে হোয়াট ইজ দিস দিস বলে ঘর কে যা নিজে ঘর কে যা What is this? निजन में घर के जा। मोर इंग्लिश फालकी आ रहा है। बाबू रे, कथारे अच्छे पिला। दूती भर के कितने आशा विश्वास करी, कितने आशा भरोसा करी मैं ताहं को डाकी छे। हेलो मते केता कथा मने पचरौ छ। बेस मोर छुआ बेलर कथा मैं इनका मने रखी छे। रे छुआ बेलर कथा तो सोर तो निकुल ना सत कथा। कोरी कोराउ थाए मुही रो तो पचरामा पचरामा बाबू रे तेणु करी कथारे अच्छे पिला हरि हे गुहारी करिबी काहाकू छुआर निमंते हार आनिली हार गिलिला छुआकू केड़े आशा विश्वास नहीं कोई दूती घर के डाकी छु हेले मते प्रश्न करू छन पिला हैं इ माने हमर निजर लोग बोली करे डाकी छु हेले प्रश्न करू छन ए सुन तो पिला हां एंता लोग के डॉक्टर ते कर देता न सत कथा हेतिलाई कवि पदरे लिखले काना अछि जातिर उन्नति से कहू बुझिबो स्वार्थे थाए जार मन स्वार्थे थाए जार मन जातिर उन्नति से कहू बुझिबो स्वार्थे थाए जार मन हां सागुण बिलुआ चिकित्सा कहले सबके पाइबो प्राण सबके पाइबो प्राण सत कथा रे बाबू दूती के केड़े आशा विश्वास केड़े भरोसा करी के डाकी छु हां दूती कथा मानवा बोली करी मैं काना भरोसा करथनी कहमे के हां के देख रेख के पैसा पत्र हिसाब किताब भूल भाल एंता डबल में आशा राई थी बा और तुम्हें पोरहर घर के चुरे जा इथुन धना बेला नहीं सुन नहीं पाई तो चुरे जा नहीं बोलवा हेंता कथा नहीं कहलो इटा भल कथा मने नहीं वो खराब कथा खाली मोर मनर कथा टिके कहि देबो जो बोलु छै नहीं मरे कहमी तोर मां के तोर बापा के कहबा सतरा
তো বাবুরে ই কহি দেবা কে পড়বা মা কহবার পড়বা ই কথা কহি দেলে জীব তার কথা জিমি বাবুরে কহি দেবা নেকে আগো কিরটি আঠ পল্লরে নির্মাণ আগো কিরটি আঠ পল্লরে নির্মাণ আর সমুদ্র মন্থনু হেলা জন্ম আর সমুদ্র মন্থনু হেলা জন্ম আর ব্রহ্মা রখিଥିଲେ ব্রহ্ম ভুবন যে মোর 21 দিন জান আর নেই গপ পুরগ করিণ আদর আগ দুতি নেই গপ পুরগ করিণ আদর আর সজনী গো মতে ব্রহ্মা করিছিলে দান সে তো ব্রহ্মা করিছিলে দান কিরটি আঠ পল্লরে নির্মাণ সমুদ্র মন্থনু হেলা জন্ম ব্রহ্মা রখিଥିଲେ ব্রহ্ম ভুবন মোর 21 দিন কৃষ্ণঙ্কর 21 দিনে কৃষ্ণ ভগবানকে তাকর মুকুট কিরটি যেনটা ব্রহ্মা প্রদান করিছিল আর কানা পচরেইছন বাবু মোর কুণ্ডল কথা পচরেইছন কুণ্ডল আগো কুণ্ডল দুই ভরি ওজন কুবের কুণ্ডল কোলে প্রদান কে বাত আগো কুণ্ডল দুই ভরি ওজন কুবের কুণ্ডল কোলে প্রদান মোর মুদ্রিকা অসিরতিরে তিয়ারি আর মধ্যে দেইছিলে ত্রিশূল ধারি রে মোর মজুর চন্দ্রিকা জান আর সে কুমারী রানী গো কার্তিক ঠোয়ানে আর সে কুমারী রানী গো সে কার্তিক ঠোয়ানে আর সজনী গো যশোদাঙ্কু দেলে পুনা আগো অষ্টরত্ন মতে বন্ধাইলে সে সময়ে খিচুড় বান্ধিলে আগো অষ্টরত্ন মতে বন্ধাইলে সে সময়ে শিখি চূড় বান্ধিলে ঘুঙ্গুর বিশ্বকর্মা তিয়ারিলে ঘুঙ্গুর বিশ্বকর্মা তিয়ারিলে আর পূর্ণমাসী হস্তে প্রদানে কলে যে আর সে বান্ধিলে মচরণে আর মাতা মোর যশোদা মতে বংশী শিক্ষা দিলে আর মাতা মোর যশোদা মোর বংশী শিক্ষা দিলে আর ও ছয় ব্রহ্ম পুরাণ প্রাণ ধন অছই ব্রহ্ম পুরাণে অছই ব্রহ্ম পুরাণে বসজনে অছই ব্রহ্ম পুরাণে পচরিছন পিলা কানা পচরিছন হে তোর তিলক আর হে বিন্দু বিন্দু জন করিছু হে হে যেন গার তিনটা নি দিছু টিকা টিকা যেন মাখিছু টিকা যেন মাখিছে হেটা কে বলিছন এটা কে বলেছ হেনতা কা এটা भी कहवा पड़बा আগো চৈতন্য তিলক यतिनी गार ब्रह्मा विष्णु एवर महेश्वर চৈতন্য তিলক यतिनी गार আর ব্রহ্মা বিষ্ণু এবার মহেশ্বর যে মোর পীতাম্বর পাট জানো আর সূর্য দেব মতে প্রদান করিলে আর সূর্য দেব মতে গো প্রদান করিলে আর লেখে শ্রীকৃষ্ণ চরণ সজনে বিপিন বসে শরণ লেখে শ্রীকৃষ্ণ চরণ সজনে
কথা পচরাইছিল সেটা তো কহি দেলি জয়েন দেব জ হ্যাঁ গাড় को समान थेला घिची नहीं जाता आर আছে नहीं पारबा जे रत जे मोर কথা सुन मुई काम नहीं करबा न इने तो एते मां बाप जन काहे के बोरगु কেনতা সে পচরাউছিল মতে কেনতা কথা মানে পচরাউছ আর জিমি বইলা मारला बखारे देख तोरे জয়েন দেব জ नहीं बा मुई कबार नहीं करबा न छाली न ओलगा काहे के बोरगु आ देने एते अछन केन मां गुडी के मुडिया माले चलवा हैला ইনে ইনে মতে কে চিনহি জনকে एहनी बेरे मुई भी नहीं चिन्ही ओलगा काहे के देख इने एते लोग अछन तो काहे के तू दिनवा देने पारू দুটি ঘর কে ডাক বইলু তুই তুই এছেন ডাক তুই হ্যাঁ মোর কিছু নেই যায় আস নেই নইনে মোর কুকুরের চাউল কুলানি খাবার কেনতা সে দুটি ঘর কে ডাক তোর কাজ সিধি হবে বইলু ওয়া ডাকলি যে কথাবার্তা হউছিল যে কথা হেলে কা হেবা বাবু রে দুটি ঘরে নেই বলু ছন বিলা নেই বলে যে বলে তুই বি গুটা কেচ ঠিক কইলু বিলা বাবু রে আগ দুটি আসো কইনি আসো কানাকে ভোট দউ তুই যে ইটা যদি আমার দুটি হইতিলা বিলা এন্তা আড়ে আড়ে নি হেতে নেই হেতা তো হ্যাঁ তুই জানি যে তেণ করি আমি বি আজি এই মানকু গুটে প্রশ্নটি করমা এটা যদি চকল লিয়াম তুই হেতি থাকিনি হ্যাঁ হ্যাঁ এন্তা নেই হেতা তেণ করি কথা কানা আছে পিলা হ্যাঁ তেণ করি তাহাকে কথাটে পচরামা উঠ যাব আমি বুঝমি হেন্তা কাম আর কহিবু কি গো তুই কহিবু কি আর ন কহি পারিলে আজি হারিবু কি গো এ ধন হারিবু কি আর কহিবু কি গো তুই আর কহিবু কি গো তুই কহিবু কি কেন কথা পচরামা বাবু রে আগ কেমু দিনে জন্ম খেলা আর কেমু দিনে কর্ম হেলা আর কেমু দিনে জন্ম খেলা কেমু দিনে কর্ম খেলা সকাল দুটি ঘরে কাই দিনে জন্ম হয়েছিলে আমকু যেহেতু প্রশ্ন করুছন তোর এক্সিয়ার কথা পছরাইছে এক্সিয়ার কথা পচরাইছন কানাকে বি কোঠান্দা বুড়া বুড়ি হই যাও সৎ কথা বাবু এ কেন দিনে জন্ম হয়েছিল আর কেন দিনে কর্ম হয়েছিল ই কথা কহব আর ই কথা কহিলে ধন মনে প্রতে জীবটি ই কথা বুঝাই দেলে মনুর প্রতে জীবটি কহিবু কি গো তুই কহিবু কি গো তুই কহিবু কি আর গুটে কথা কানা আগ কেউ বিদ্যা পড়িছিলা কেউ আর কেউ গুরু করেছিল আর কেউ বিদ্যা পড়িছিলা কেউ গুরু করেছিল ই কথা বুঝাই দেলে মনর প্রতে জীবটি সে কথা বুঝাই দেলে মনর প্রতে জীবটি কহিবু কি গো তুই কহিবু কি গো তুই কহিবু কি
কাই দিনে কর্ম হইছিল কাই বিদ্যা পড়িছ আর কেন গুরু করিছিল আর সে বিদ্যা সাধন করিছ যে এই কথাটিকে আজ সভা মধ্যে কহি দেবাকে পড়বা মামু তোমার কবার করছিলে বনে ঝিনেলে খরাপ পেনটা নিয়ে তোমার কবারটা যেন করে কলে করিছিলে ভুল বলে নাই বলি যে ও স্যার ও স্যার কথাটা হেনতা নেই ন আ দিয়াকে চাট দিয়া বলা চার দিয়া বলা সব কথা ভেদি গেছি না ভেদি রে ও ভেদি কে क्या ভেদি है বলা क्या বেটি সব কথা রে বাবু ওহো তোমার কবার করলা যেতে বলে মুই করিছিলে তা জনা নি পড়ি জানি এই গো মা এতিরা কাহি দিছি তা হয় হেতিলে এই কথাটা আছে মামু ভৃঙ্গসিনা জানে কুসুমরা বাস পেদ্দ জান্নারি অন্ত পদ্মর মূলরে ঠাউরে মন্ডুকে নজাড়ু বেদ বৃত্তান্ত क्या बात মামু हां ভৃঙ্গ হেলা ভ্রমর ভোগ হ্যাঁ। ভৃঙ্গসিনা জানে কুসুমর বাস কুসুম হেলা ফুল ফুল ভৃঙ্গসিনা জানে কুসুমর বাস বৈদ্য জানে নারী অন্ত বৈদ্যকে যদি নারী দেখবো কা বেমার যে কহি দেবা ভৃঙ্গসিনা জানে কুসুমর বাস বৈদ্য জানে নারী অন্ত পদ্মর মূলরে ঠাউরে মন্ডুকে হেলা ব্যাং যদি ব্যাং যদি প্যান ভিতরে আছে পদম গস্তলে সে কারণে সরকাবা ভালো মন্দ মতে যাহা মাটিবু মাট মুই সেই দরপুরা কাট মুই কহিনি পারে ये बाबू केनता चाणक्य कहूजन फेर देखिछु दुती घरे केते शिखिजन जानिछु हां हां इरा होले पूर्वर बुढ़ी हां गीता ने नहीं लगा बजा कर कुआर भसई देबा जे गुटे কথা अरे भिखारी के जदी रोजा करी देबू से का जानवा सिटे बसी अरे भिखारी के जदी रोजा करी देबू से का जानवा सिटे बसी और भमर माकड़ जदी पुराण गायबे ई लोग माने नहीं देबे हंसी लुके नहीं दियन हसी हां तमे हेंता कथा कहूछ ए तुमको डाकी चुप केड़े आशा विश्वास नहीं करी से राधा कृष्ण कर सेवा करबार लागि तुमको जदी पठौछु बाबू रे बनर माकड़ जदी पुराण गावा हेंता कथा जदी भकुआ गुटे के जदी नहीं कर राजगदी रे बसई देबू बोले हे सीट तो लत करसी एकु आगो बाइरा केना कुआर पड़ी गली नहीं बोलबा कुआरे पड़ी गली तुती घरे हेंता कथा कहूजन पिला निके ओ धारी नहीं गो धन पैसा देले खाएबो पानो जानना तो जवन ओदा छाड़ी दिम जा हां कागुर लाख रुपया लाबू हां ई दुते एथले लाख रुपया ले मले कहि दे सेनी जा आ मामू गो आगो जा पुछिलो श्याम श्रवण सुना ऋतु मते हेली मु जाउ दिन बैशाख शुक्ल षष्ठी आरद्रा रे मंग मार्जन बुधवार रे गो मिथुन नामे करण आगो थिला सही दिन आहे नारायण आगो थिला सही दिन आहे नारायण दिन बंधु हम तो अग्नि कुंडे कोले स्नान आगो दुलसाला दुर्वासा एकत्र होई आनी देले वस्त्र हे भावग्राही आछि माछि हेले से धर्म कर्म हस्ते सुना चुड़ी देले अरुण गो दशम स्कंदे प्रमाण आगो जगन्नाथंकर दास भागरथी आगो जगन्नाथंकर दास भागरथी गीत कला प्रकाश पीत बास गो मन की गला संदेश मन की गला संदेश पीत बास गो मन की गला संदेश आगो दूतिका पहले ब्रजमोहन पदर रहस्य द्वारिका पुराण ब्रह्मानंद सरस्वती मठे विद्या शिक्षा करी मन उच्चाटे गो कुहुक मंत्र पढ़िली आगो गुरुंकर ठारू चंपा पुष्पाणी आगो गुरुंकर ठारू चंपा पुष्पाणी ए जगत रे मोहिनी बन मानी मुई हिंगुला को साधो कली हिंगुला को साधो कली बन मानी गो हिंगुला को साधो कली
কৃষ্ণ লয় করে আগ রাস করিবাকু শ্রী বৃন্দাবনরে আগ মুহি সদা সহচরি গিরিধারি গো মূর্খ জয় দেব কহি